Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, dan episode kali ini saya mau makan opor dan rendang yang daging. Ini ditemani dengan peyek dan kerupuk. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa kita baca doa dulu teman-teman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sop pertama buat kalian, rendangnya. Oke, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Op. Mantap. Wah. Masakan Naruto memang lebih mantap, bro. Sop lagi ayamnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Mantap luar biasa.
kelar juga bro. Alhamdulillah, masakan orang tua sendiri tuh yang lebih jos. Jangan lupa subscribe video ini teman-teman. See you, goodbye. Take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the